না ও ফটো নেই এই ছবিটা, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও লাগবে, গুড গুড, ভালো করে শুনুন। ভোটার আইডি করে ইলেকশনটা হয়েছে, এখানে মানুষ থেকে অনেক টাকাও দিয়েছে। জিতেছেন তো? देखा नहीं कभी सामने, तुम ही देखो, हम लोग कभी नहीं देखा, पहला बार देखा। এমনি রাস্তাটা হচ্ছে মতিঝিল রোডই। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। 4/1D है। हाँ तो 4 नंबर जल्दी पड़ेगा ये, 4 नंबर 4/1D।